ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାର କୋଉଟା କହିଲେ ଦେଖିବା। ନୟାଗଡ଼ ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନା ମାଲକାନଗିରି ନା କଟକ ନା ମନେ ରଖିଥିବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେଉଛି ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବି କୋଉଟା ପଡ଼େ ମାନେ ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ ସବୁଠୁ ଛୋଟ କୋଉଟା କହିଲେ ନା ମନେ ରଖିଥିବେ ସେ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର। ଜଗତସିଂହପୁର ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲେ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ ବୁଝିଲେ। ଆଚ୍ଛା ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ପଡ଼େ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ତ ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ପାଇଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼େ ପପୁଲେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଉଟା କହିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମଟା କ'ଣ କହିଲେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍ ୱାଇଜ୍। ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ପପୁଲେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତାହେଲେ କୋଉଟା କହିଲେ ଦେଖିବା ନା ପପୁଲେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ଛୋଟ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଦେବଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ପପୁଲେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ବୁଝିଗଲେ ନା। ଆଉ ଲିଟରେସିରେ କିଏ ଟପ୍ ଲିଟରେସିରେ କିଏ ଡାଉନ୍ ଏଇ ସବୁ ସେନ୍ସସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ତାদের ଡିଟେଲରେ କଭର କରିଛି ଥରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ତେଣୁ ଛାଡ଼ିକି କେବେ ଯିବେନି ନିଶ୍ଚିତ ପଢ଼ିକି ଯିବେ କ୍ଲିଅର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 52 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା କହିଲେ ହୁ ଆର୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଓଡ଼ିଶାର ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟଟା ଅଛି କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀରେ ଅଛି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଠାରେ ଅଛି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟଟାକୁ କିଏ ବନେଇଥିଲେ କହିଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ନା ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କିଏ କହିଲେ ନା ମନେ ରଖିଥିବେ ସିଏ ଆମଙ୍କର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କରିଥିଲେ କ୍ଲିଅର। ଆଚ୍ଛା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହାଲକା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ୟାଙ୍କର ଜନ୍ମ କେଉଁଠି କହିଲେ ନା ଇଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଆଣ୍ଡୋ ଗ୍ରାମ ମନେ ରଖିଥିବେ ସୁଆଣ୍ଡୋ ଗ୍ରାମ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଏ କ୍ଲିଅର। ଆଚ୍ଛା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜାଣିଛନ୍ତି ତିନିଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରଚନା ଅଛି କେତେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମିନିମମ୍ ଦୁଇଟା କହିବି ତାକୁ ବେୟାର ମିନିମମ୍ ମନେ ରଖିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବାର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ୁଛି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ବୁଝିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ବହି ତାଙ୍କର ବହୁତ ପଡ଼େ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ଆପଣ ତାଙ୍କର ପଡ଼େ ଅବକାଶର ଚିନ୍ତା ବୁଝିଲେ ଏଇଟା ବହି ପଡ଼େ। ଆଉ ତାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ କ'ଣ ପଡ଼େ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ କରିଥିଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ କହିଲେ ନା ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ କୋଉଠି କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼େ ନା ମନେ ରଖିଥିବେ କଟକ ଠାରେ କରିଥିଲେ କ'ଣ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଦ ସମାଜ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଯେଉଁ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦ ସମାଜ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରଟା ବି କିଏ କରିଥିଲେ ନା ସେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କରିଥିଲେ। କେବେ କରିଥିଲେ କହିଲେ ନା 1919 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ମସିହାରେ ରାଓଲତ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ମସିହାରେ ଜାଲିଆନାବାଗ ମାସାକର ହେଇଥିଲା ଏମିତି ରିଲେଟ୍ କରିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ କ୍ଲିଅର। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ ନା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ରହିଲା କ'ଣ କହିଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଉତ୍କଳର କୂଳବୃଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କୂଳବୃଦ୍ଧ କାହାଙ୍କୁ କହନ୍ତି କହିଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୱାର୍ଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବି କୁହନ୍ତି ବୁଝିଲେ। ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଉତ୍କଳ ବି କୁହନ୍ତି ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ବି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପଡ଼େ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଟେନାସି ବିଲ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ଟେନାସି ବିଲ୍ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ କହିଲେ ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ କ୍ଲିଅର। ଆଚ୍ଛା କେବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ତାହା ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ନା 1905 ମସିହାରେ ପଡ଼େ। ଆଉ ତାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ କ'ଣ ପଡ଼େ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତି ସିଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ କହିଲେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା ନା 1903 ମସିହାରେ ସେ ହିଁ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ 61 ଡେଲିଗେଟ୍ସକୁ ନେଇକି ଏଇଟା ଫର୍ମେସନ୍ କରିଥିଲେ ମନେ ରଖିଥିବେ କ୍ଲିଅର। ଆଚ୍ଛା ଏତିକି ଜିନିଷ ତ ମନେ ରଖିଲେ ତା ସହିତ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଛୁଆଟି ବେଳେ ପଢ଼ିକା ଆସନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ତାହାର ରାଇଟର ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଆଉ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି ଆମରି ଓଡ଼ିଶାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ଲୋକ। ଆଉ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ହେଭି ପର୍ସନାଲିଟି ଯେମିତି ସେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ଗିଭ୍ ମି ବ୍ଲଡ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ସ୍ଲୋଗାନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ମନେ ରଖିଥିବେ କ୍ଲିଅର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 53 କ'ଣ କହୁଛି କହିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭୋଟର୍ସ ଡେ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡେଟ୍। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭୋଟର୍ସ ଡେଟାକୁ କେବେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି କହିଲେ ଦେଖିବା 15 ଜାନୁଆରୀ ନା 25 ଜାନୁଆରୀ ନା ଆପଣଙ୍କର 15 ଫେବୃଆରୀ 25 ଫେବୃଆରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଖାପାଖି ଆନ୍ସର ରହୁଛି ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେଉଁଟା ହେବ କହିଲେ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁଟାକି 25 ଜାନୁଆରୀ। ଆଚ୍ଛା 15 ଜାନୁଆରୀରେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଡେଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି କେଉଁ ଡେ କହିଲେ ଦେଖିବା ନା ମନେ ରଖିଥିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ମି ଡେ।
आर्मी डे जमी आप आर्मी डे है नेवी डे ये सब जिन को मन रखिथे बुझे। अच्छा 54 देखिले बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे केतटा जिन कहबी मन रखिथे। अच्छा व्हिच इंडियन ओलंपियंस ऑटोबायोग्राफी इज अनब्रेकेबल काहांको ऑटोबायोग्राफी होची अनब्रेकेबल कहले पीवी सिंधु ना मेरी कॉम ना सानिया मिर्जा ना रानी रामपाल किए कहले ना सी होचंदी आपनकर मेरी कॉम। अच्छा आसतु मु केते जनक इंपोर्टेंट पर्सनालिटी ना कहबी तांकर ऑटोबायोग्राफी देखिबा जेमति जो गुडी एग्जाम रे पड़े जेमति आपन गुटे पड़े जानछदी जो सानिया मिर्जा नांती एंकर गुटे कोन पड़े कहले ना एस अगेंस्ट ऑड्स बुझिले कि नहीं एटा तांकर बहुत इंपोर्टेंट ऑटोबायोग्राफीटा मन रखिथे। जमती आप सचिन तेंदुलकर सी भी जन इंपोर्टेंट पर्सनालिटी आप भी जानते तो तांकर पड़े कौन पड़े कहले तांकर होची प्लेइंग इट्स माई वे बहुत थर एग्जाम पढ़ी सारा तेणु टे मन रखिथे। सेमती आपंकर जो युवराज सिंह एंकर गोटे से इंपोर्टेंट ऑटोबायोग्राफी अच्छी जोटा कि कौन ना द टेस्ट ऑफ माई लाइफ द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जी मुझे ना एटलिस्ट आप लेखिक रखु बुझे जो बारंबार पड़ू एग्जाम जमी आप सोनू सूद ये जो कोरोना हो ना से टाइम बहुत हेल्प करते ये गोटे फोटोग्राफी रिलीज होता जोटा कि हूँ कौन जानते परीक्षार पड़े आई एम नो मसीहा बुझे यहाँ क्या कहले सोनू सूदर प्रियंका चोप्रा भी पड़े प्रियंका चोप्रा एंकर गोटे ऑटोबायोग्राफी अच्छी कौन कहले ना एंकर अच्छी अनफिनिश्ड बुझे ना मन रखिथे। आउ सेमती मन रखिए मिल्खा सिंह पड़े मिल्खा सिंह एंकर कौन कहले पड़े ना द रेस ऑफ माई लाइफ ये जन दौड़ाड़ी थे ना तो से रिलेटेड लिखते कौन द रेस ऑफ माई लाइफ बुझे ये जिन मन रखिथे। आउ गोटे इंपोर्टेंट मन रखिथे जमी आप एल.के. आडवाणी जो लालकृष्ण आडवाणी हूँ कौन कहले माई कंट्री माई लाइफ यहाँ भी मन रखिथे। क्लीयर ना चलो नेक्स्ट को जावा माने 55 को जावा। तो देखो 55 नंबर कौन अच्छे कहले हाउ मेनी इमरजेंसी प्रोविजन आर कंटेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आम कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाला बहुत बड़ कॉन्स्टिट्यूशन है कहीं कहले बहुत सब बड़ बड़ कंट्री रू जहाँ जहाँ इंपोर्टेंट जिनस से गुड़िक नहीं आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाई से कहुए कौन जानते तो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड कहले आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बुझाए। क्लीयर। अच्छा से कॉन्स्टिट्यूशन 3टा इमरजेंसी प्रोविजन अच्छी कौन कौन कहले देखा ऑप्शन तो आपको मिलगला 3 किंतु कौन कौन भी जानी था कौन ना जमी आप गोटे अच्छी नेशनल इमरजेंसी आउ गोटे कौन अच्छी कहले गोटे अच्छी स्टेट इमरजेंसी माने आमर आउ कौन इमरजेंसी बुझे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउ गोटे इमरजेंसी अच्छी फाइनेंशियल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल केते आर्टिकल भी मन रखिए 352 आर्टिकल जस्ट 4टा अधिका स्टेट इमरजेंसी माने 356 आर्टिकल तापर फिर मन रखिए कौन 360 देखो 4 डिफरेन्स अच्छी 360 हूँ आपंकर फाइनेंशियल इमरजेंसी जोटा कि केबे आज पर्यंत लगी ना कोटा कहले जो आपंकर फाइनेंशियल इमरजेंसी किंतु आप जो नेशनल इमरजेंसी नुहे ये आपंकर लगी सारी 3 थर लगी सारी बुझे कि नहीं। अच्छा कौन केबे केबे लगी ना 1962 मसीहा थे लगी कहीं से टाइम चाइना सहित वार होता इंडिया बुझे से थे लगी 1962 मन रखिए 1971 मसीह थे लगे कहीं कहले ना पाकिस्तान सहित फिर वार है कौन पाकिस्तान वार बुझे होगला के थर 2 थर मुझे कोई 3 थर आउ थे भी लगी केवे ना 1975 मसीह यहाँ कौन लगी जानते इंटरनाल डिस्टर्बांस बुझे आमरी भितर माने इंडिया भितर किसी डिस्टर्बांस क्रिएट होता इंदिरा गांधी टाइम मन रखिए जानते से टाइम जो इलेक्शन फिलेक्शन नहीं किसी होता से भी इमरजेंसी लगी बुझे ना चलते आम नेक्स्ट को जी मैंने 56 को जा। तो देखो 56 कौन कौन कहले व्हिच सिटी ऑफ गुजरात हैज रिसेंटली फाउंड प्लेस इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को एज एन एंशिएंट सिटी ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन माने ये डायरेक्ट क्वेश्चन रिसेंटली यूनेस्को डिसाइड करछि माने फाउंड करछि गोटे वर्ल्ड हेरिटेज साइट गुजरात से जगह कोटा कहले ना मन रखिए सेटा होछि आपन कोटा ना धोलावीरा बुझिले। अच्छा शुणु मु आपन आउ 2टा कही पूरा एकदम रिसेंटली होछि मन रखिए से तळे इटा हितला 2021 रो क्वेश्चन ये किंतु वर्तमान जो होछि 41st गोटे होछि आ गोटे 42nd माने 42तम गोटे होछि 41तम गोटे होछि 41टा कोठी कहले आपनकर ना शांति निकेतन जोटा कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नामित होती
ଛାତି ନିକେତନଟା କୋଉଠି କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯୋଉଠି ସିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି କ୍ଲିୟର। ଆଚ୍ଛା 42nd କୋଉଠି କହିଲେ ନା ହୋୟସାଲା ଟେମ୍ପୁଲ କୋଉଠି କୁହନ୍ତୁ ତ ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ। ଏଇ ଦୁଇଟା ରିସେଣ୍ଟ ନୂଆ ହେଇଛି ତେଣୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଅପକମିଂ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର ନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 57ଟା ଦେଖିଲେ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ସରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଦ ୱାଟର ଫ୍ରମ୍ 3 ସାଇଡ୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ। ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସ୍ ବୁଝିଲେ ତ ତାର ଚାରି ପାଖର ୱାଟର ଥିବ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏପଟେ ଆରବିଆନ୍ ସି ପାଖର ୱାଟର ରହିଲା ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ୱାଟର ରହିଲା ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସାଇଡ୍ର ବି ୱାଟର ହିଁ ରହିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା କୋଉ ସାଇଡ୍ଟା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆର ପେନିନସୁଲାର ପ୍ଲେଟୁଟା ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ତିନି ସାଇଡ୍ର ପାଣିଟା ଭରି ହେଇକି ରହୁଥିବା ଜିନିଷଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ପେନିନସୁଲାର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ୟୁରିଓସିଟି ତ ଜାଗ୍ରତ ହଉଥିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ଆସେ ଏଇ ଯୋଉ ଇସ୍ତୁମସ୍ ନୁହେଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେରୋ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଯୋଉଟା କ'ଣ କରୁଛି କହିଲେ ନା ଦିଟା ଲାର୍ଜର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି ବୁଝିଲେ। ଦିଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି ଇସ୍ତୁମସ୍। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମନେ ରଖିଥିବେ। ପେନିନସୁଲାର ତ ଜାଣିଲେ ଯୋଉଟାକି ତିନି ପାଖରୁ ପାଣିଟା ଘେରି ହେଇକି ରହିଥିବ ବୁଝିଲେ ନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ବେରିୟର ଏଇ ବେରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ। ବେରିୟରଟା ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉଠି ଅଛି କହିଲେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଅଛି ମନେ ରଖିଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। এইটার কিন্তু অপশনলে কোটা হলা রাইট অপশন না পেনিনসুলার। তো দেখন্তু क्वेश्चन नंबर 58 কোন কହୁଛି କହିଲେ হু ইজ দ কম্পোজর অফ ন্যাশনাল আনথেম অফ ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়ার जो ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍ ଅଛି କୋଉଟା ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍ ଯୋଉ ଜନଗଣ ମନ ଅଧି ନାୟକ ଜୟ ହେ ସେଇ ଯୋଉ ସଙ୍ଗଟା ନୁହେଁ ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍ ବୁଝିଲେ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍ର କମ୍ପୋଜର କିଏ କମ୍ପୋଜିଂ କରିଥିଲେ କହିଲେ ନା ମନେ ରଖିଥିବେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା କେବେ ଆଡପ୍ଟେଡ ହେଇଥିଲା କହିଲେ ତାହା ବି ମନେ ରଖିବେ 24 ଜାନୁଆରୀ 1950 ରେ ଆଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲା ବୁଝିଲେ। ଏଜ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କ୍ଲିୟର ଏଟା ତ ଠିକ ଅଛି ମିଳିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି କହିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ କୋଉଟା ନା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଯୋଉଟା ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ। ତାକୁ କିଏ କହିଲେ କମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ। ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗଟା ନା ଆନନ୍ଦ ମଠ ବୁକରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଟା କମ୍ପୋଜିଂ କରିଥିଲେ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଟା ଆଡପ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ମନେ ରଖିଥିବେ ସେଇ 24 ଜାନୁଆରୀ 1950ରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍ ୱିଥ ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ଦୁଇଟାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ପଡ଼େ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍ କୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ନା ଜନଗଣ ମନ ଅଧି ତାର କେତେ ଟାଇମ ଗାଇବା ବି ତା ବି ଫିକ୍ସ ଅଛି କେତେ କହିଲେ ନା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 52 ସେକେଣ୍ଡ ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ। ମନେ ରଖିଥିବେ 52 ସେକେଣ୍ଡ ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍ଟାକୁ ଗାଇବାର ଟାଇମ ପିରିୟଡ଼ ବୁଝିଲେ ନା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 59ଟା ଦେଖିଲେ ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ୟାନ୍ ରିମୁଭ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଫିସ। କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି ଆମର ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏବେ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ିବାର କାପାସିଟିଟା କାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ପାଖରେ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କାହାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ ନା ମନେ ରଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଯେମିତି ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାର୍ଡନିଂ ପାୱାର ଅଛି କୋଉ ଆର୍ଟିକିଲରେ କହିଲେ 72 ଆର୍ଟିକିଲରେ। ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ବି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତାହା ବି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକିଲ ଅଛି ଯୋଉଟା 61 ଆର୍ଟିକିଲ କୁହାଯାଏ ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ବାହାର କରି ମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସପୋଜ କିଛି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବିରୋଧରେ କିଛି କାମ କଲେ କି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ଆର୍ଟିକିଲରେ ମେନସନ ଅଛି ନା ଆର୍ଟିକିଲ 61ରେ ମେନସନ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ କେତେ ଦରକାର ନା 35 ବର୍ଷ ଦରକାର। ସେମିତି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେବା ପାଇଁ ବି 35 ଏଜ୍ ମିନିମମ୍ ଦରକାର ମନେ ରଖିଥିବେ କ୍ଲିୟର। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଥାଆନ୍ତି ନା ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସେୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ନିଜର ଭାବିବେ କି ବଢ଼ାନ୍ତୁ ପରିବାରଟିକୁ। ଏମିତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ବି ଭାବିକି ରଖିଛି କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଆରାମସେ ବସନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 60 କ'ଣ କହୁଛି କହିଲେ ହୁ ଆର୍ ଦ 2 ସିଲଭର ମେଡାଲ ୱିନର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ 2020। ତ 2020ର ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ ହେଇଥିଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେକ୍ସଟ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ସିଲଭର ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ କହିଲେ ନା 2 ଜଣ ସିଲଭର ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ। ତ ସିଏ 2 ଜଣଙ୍କ କିଏ କହିଲେ ନା ମନେ ରଖିଥିବେ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ଆଉ ରବି କୁମାର ଦେହିଆ ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ
केतेटा इंडिया मेडाल जीति कहले ना टोटाल 7टा मेडाल जीति ता भितर गोटे हूँ आपन कौन ना गोल्ड तेणु किए जीति गोल्ड ना नीरज चोपड़ा क्लीयर तो तापर 2 जण जीति सिल्वर जी कि ये आम डिस्कसन कले कौन ना मीराबाई चानू और रवि कुमार दाहिया आउ नेक्स्ट रहिले केते ना 2 1 3 हेगला आउ 4 जण जीति कौन ना ब्रोंज मेडल ताको ना भी मन रखिथे क्लीयर जीवा नेक्स्ट को चलो तो देखिले 61 टा देखंतु तो व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल माने आकाश एनजी एटा को टाइप रो मिसाइल माने सरफेस टू एयर माने माटी रो रही कि एयर को फायर हबो ना एयर टू एयर को फायर हबो ना सरफेस टू सरफेस को फायर हुए ना आपण इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कोटा कहले आपण आकाश एनजी ना मन रखथिबे सेटा आपण कोन ना सरफेस टू एयर तेनो ऑप्शन नंबर ए होची राइट ऑप्शन क्लियर चलो तमे नेक्स्ट को जीवा तो देखिले 62 नंबर टा कोन होची ना व्हिच भाइरस कजेस बर्ड फ्लू तो ये जो सब रहिला H1N1 H3N2 ये जो सब जिनस रहिला या देरु बर्ड फ्लू कजिंग भाइरस टा कोटा पहले देखिबा ना मन रखथिबे सेटा आपनकर कोटा ना आपनकर H5N1 तेणु ऑप्शन नंबर डी हेगला राइट वन देखंतु H1N1 एटा भी गुटे फ्लू रिलेटेड भाइरस टा कोटा कहले जो आपनकर स्वाइन फ्लू मन रखिए H5N1 मन रखिए आउ H1N1 टा मन रखिए इंपोर्टेंट आपन पई एठी राइट ऑप्शन कोटा ऑप्शन नंबर डी बुझिले ना चलो तो नेक्स्ट को जीवा तो देखंतु 64 टा देखिले MSP relating to the procurement of food grains in an abbreviation for which of the following देखंतु MSP रो फुल फॉर्म पचारछि सेथि पई जेति कि इंपोर्टेंट एग्जाम रे बार बार पडुछि ओडिशा गवर्नमेंट रे बेसिकली जो टाइप रो सब एब्रिविएशन पड़ी 6-7 वर्ष जिनस को कलेक्शन करी गोटे मात्र 25 टू 30 मिनट भितर पूरा जिते सब इंपोर्टेंट एब्रिविएशन अच्छी ताको मु कवर करछि तार लिंक टा भी मु एई वीडियो रे डिस्क्रिप्शन रे पकई देबी निश्चित टाइम नै कि अपन थरे देखि दियंतु देखिबे बहुत कॉन्फिडेंस फील हो कारण सब गुडी इंपोर्टेंट एई जो एमएसपी नै कि सेठी भी मु अपन कवर करछि कहले देखिबा एमएसपी रो फुल फॉर्म कोन ना मन रखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस उटा राइट ऑप्शन ना देखो ऑप्शन नंबर सी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जीवा नेक्स्ट को चलो तो देखो क्वेश्चन नंबर 65 कौन कह डीपीटी डीपीटी गोटे वैक्सीन जार फुल फॉर्म एग्जाम रे पड़े कौन ऑलरेडी तो पड़ी एग्जाम रे कौन देखो कोटा कहले फुल फॉर्म ना ऑप्शन नंबर बी देखो डिप्थेरिया पर्टिशस एंड टिटानस बुझिले कि नहीं डीपीटी रो फुल फॉर्म अच्छा देखो 66 कौन 66 टा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे ज्ञानपीठ अवार्ड रिलेटेड पूरा डिटेल रो देखिबा देखंतु हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ओडिया राइटर टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड देखंतु ई जेति कि राइटर नाहंती कि समस्त ज्ञानपीठ अवार्ड पाइछन्ती बुझिले किंतु प्रथम ज्ञानपीठ अवार्ड किए पाइछन्ती एटा आपन क्वेश्चन ले पडिछि सुनंतु प्रथम ज्ञानपीठ अवार्ड पाइछन्ती गोपीनाथ महांती केबे पाइछन्ती कहले ना 1973 रे पाइछन्ती कोन पई पाइछन्ती ना लेखिकी पाइछन्ती सेटा होछि कोन ना आपनकर माटी ओ मोटाळ बुझिले माटी और मोटाळ लेखिकी 1973 रो प्रथम ज्ञानपीठ अवार्ड किए पाइथिले ना गोपीनाथ महांती पाइथिले सेही गोपीनाथ महांती साहित्य एकाडेमी पाइथिले कोन पई कहले अमृतर संतान এই জিনিসটাକୁ লেଖିকি সে কোন পাইଥିଲେ না সাহিত্য একাডেমি भी পাইଥିଲେ ক্লিয়ার आपण মরে কেবে পাইଥିଲେ সে ইয়রটা কি आपण কমেন্ট মাধ্যমে জଣାইবে কারণ অলরেडी মই কথা आपण কहि সারিছি ক্লিয়ার আচ্ছা দেখন্তু जो आपण রইলে সচিদানন্দ রাউতরায় ইয়ে কেবে পাইଥିଲେ কইলে ইয়ে भी ज्ञानपीठ अवार्ड पाइଥିଲେ ইয়ে পাইଥିଲେ 1986 রে बुझिले ना सेमती आपण शीतकांत महापात्र ये भी ज्ञानपीठ अवार्ड पाइछन्ती ये केबे पाइछन्ती कहले ना 1993 रो प्रतिभा रॉय भी ज्ञानपीठ अवार्ड पाइछन्ती ना 2011 रे पूरा सीरियली मन रखंतु प्रथम गोपीनाथ महांती पाइले 1973 रो तापर आपनकर के पाइले ना सचिदानंद राउतराय तापर शीतकांत महापात्र तापर आपनकर प्रतिभा रॉय पाइछन्ती क्लियर जीवा नेक्स्ट को चलंतु तो देखो 67 होची हाईएस्ट माउंटेन पीक इन ओडिशा ओडिशार सबुठु उच्चतम माउंटेन पीक टा किए कहले गंधमार्दन हिल ना महेंद्रगिरी हिल ना आपण देवमाली हिल ना गुरु महिषाणी हिल कोटा कहले ना मन रखिए सीटा होची आपण देवमाली हिल जार हाइट होची 1672 मीटर मन रखिए सबुठु बड़ हिल एटा हम ओडिशार क्लियर अच्छा सेकंड बड़ हिलटा भी कोटा मन रखिए एटा होची आपण महेंद्रगिरी एटा कोन कहले सेकंड हाईएस्ट
जोटा कि अच्छी आप गजपति डिस्ट्रिक्ट रे बुझिले ना। अच्छा जो आप गुरु महिषाणी नुहे यहाँ बहुत इंपोर्टाट जगटा ता सहित ये हिलटा भी कहीं कहले ना गुरु महिषाणीटा आपंकर अच्छी कौटी ना अच्छी रायरंगपुर रे रायरंगपुर बुझिले रायरंगपुर कौटी कहले ना रायरंगपुर हूँ आपंकर मयूरभंज रे मु कहीं इंपोर्टाट कहली जानते ना आमर जी बर्तमान बहुत इंपोर्टाट पर्सनालीटी जी हूँ आपंकर किए ना प्रेसिडेंट किए कहले प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ना सी आप प्रथम ट्राइबाल प्रथम यंगेस्ट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू तांकर घर हूँ से रायरंगपुर रे बुझिले ना रिसेंटली आसते मयूरभंज को आसते गोटे एकलव्य मेडाल रेसिडेंटाल स्कूल इनागुरेट करके जाइए बुझिले मन रखिए से जिनसा करेन्ट एफआर रिलेटेड भी इंपोर्टाट प्लस हिल टाक भी मन रखिए क्लीयर। अच्छा ये जो गंधमार्दन हिल रही ये पूरा दीटा डिस्ट्रिक्ट को कवर करके रोचे को डिस्ट्रिक्ट कहले ना आप गोटे हूँ बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ आ गोटे बलांगीर ये दीटा डिस्ट्रिक्ट को कवर करवा दीटा डिस्ट्रिक्ट रोचे आप कौन कहले गंधमार्दन हिलटा क्लीयर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन टा माने 68 टा देखिले तो बरईपाणी वाटरफॉल कम्स अंडर व्हिच नेशनल और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बरईपाणी नेशनल पार्कटा आपंकर सॉरी बरईपाणी वाटरफॉलटा आप कौ नेशनल पार्क अच्छी कहले देखा ना मन रखिए सेटा आप शिमुलीपाल नेशनल पार्क अच्छी शिमुलीपालटा फिर कौटी अच्छी सेटा हूँ आपंकर मयूरभंज रे अच्छी बुझिले ना ये जो आप बरईपाणी वाटरफॉल देखुना यहीटा आम ओडिशार सबुठ बड़ वाटरफॉल बुझिले ना नाई बरईपाणी वाटरफॉल कौटी अच्छी ना मयूरभंज रे अच्छी। अच्छा शुणु सेमती आपंकर सुनाबेढ़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुनाबेढ़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीटा कौटी अच्छी कहले ना आप नुआपड़ारे अच्छी नुआपड़ा आपंकर सुनाबेढ़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अच्छी सेमती आपंकर भितरकनिका नेशनल पार्कटा मत कहतु तो कौटी अच्छी ना भितरकनिकाटा आपंकर केन्द्रापड़ारे अच्छी केन्द्रापड़ा जोटा को तुलसी क्षेत्र बोली कहती केन्द्रापड़ा मन रखिए सेमती आप गोटे अच्छी टिकरपड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टिकरपड़ाटा कौटी कहले ना आपंकर अनुगुल डिस्ट्रिक्ट रे बुझिले ना जीवा नेक्स्ट को चलत तो देखो क्वेश्चन नंबर 69 और 70 आमर ए सेट्र लास्ट क्वेश्चन आपको केमती लगला कमेंट रे जनइबे जदि नुआ था निश्चित गोटे लाइक सहित गोटे शेयर करेंगे आ गोटे सब्सक्राइब करेंगे आपण मैंने जनइबे लिटराली आपको केमती लगला सो दैट आम जिते सब आप प्रिवियस ईयर क्वेश्चन परीक्षार पड़गला तो ताकू एमती आनी पूरा डिटेल सारे सो दैट आपको जो एग्जाम जो आसूसी आप टोटाल हेक्टिक नथिबो टेंशन भी किसी नथिबो क्लियर। तो देखो कौन ए क्वेश्चन कौच कले जो आप सुनामी इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग को कारण जो आप सुनामी हुए हुरिकेन ना अर्थक्वेक ना टर्नाडो ना थंडरस्टॉर्म मन रखिए अर्थक्वेक जो आप माटी तले जो अर्थक्वेक हुए नी तार रिजिन पे आपंकर सुनामी हुए बुझे। अच्छा जो जानते सुनामी जो हुए ताको रेकर्ड क्या कहले ना गोटे सेस्मोग्राफ बोली गोटे जिन अच्छी सेस्मोग्राफ माने गोटे मीटरटे आ कौन तो से कौन कहले रेकर्ड कराए आर्थ को माने अर्थक्वेक टाको आ अर्थक्वेक मैग्नीट्यूडटा जानापी कौ स्केल यूज कराए कहले ना रिचार्ड स्केल रिचार्टर भी कहते रिचार्ड स्केल यूज कराए कौन कहले मैग्नीट्यूडटा मेजर करने कहार अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड बुझे। तो देखो 70 नंबरटा कौन कौच कहले व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस प्रोडक्शन ले आम ओडिशार को डिस्ट्रिक्टटा टॉप रे अछि कहतु तो कोरापुट बलांगीर बरगढ़ कटक भितर ना मन रखिए बरगढ़टा अच्छी बरगढ़टा से कौन कहती ना राइस बाउल ऑफ ओडिशा कहती यदि सेंट्राली पचारा सेंट्राली किए आप लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस अच्छी ना मारिकी आसवे कौन कहले वेस्ट बेंगल बुझिले। आम ओडिशा जो आप क्रोमाइट प्रोडक्शन भी पूरा टॉप रे अच्छी आउ भी परीक्षा पढ़े जानते गोटे परीक्षा देखी जो मस्टर्ड प्रोडक्शन आम ओडिशार को डिस्ट्रिक्टटा टॉप रे अच्छी कहे तो आप कमेंट रे मुझे ऑप्शन दूसरी जमी आपंकर बालेश्वर भद्रक मयूरभंज आउ गोटे नियंतु गंजाम यही 4टा ऑप्शन मत कहे को डिस्ट्रिक्ट रे आपंकर मस्टर्ड प्रोडक्शनटा आम ओडिशार सबुठु अधिका हुए। थैंक यू फिर देखा गोटे नुआ क्लास रे धन्यवाद।